قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا به من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من
بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا
كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وأنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع الكرسي السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله الموجود. لا إله إلا الله المعبود. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق. لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا
وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله 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 وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الفاتحة. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وشرف وكرم وعظم على سيدنا محمد صلاة تكون لنا لكل عسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم تقبل واغفر ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة قدم صواب ذلك إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وأزواجه وذرياته أجمعين خصوصا منهم سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى والحبيب وبدر بن أحمد وسيدنا السرعان الفقيه المقدم محمد بن علي بعالمين وأنصاره وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين. ثم إلى سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد الرفاعي ثم إلى أرواح الشيخ محمد سمن المدني ثم إلى أرواح العلماء العاملين وجميع الملائكة المقربين ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغربها برها وبحرها ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا ومشيخنا ومشيخنا وأساتذتنا ونخص خصوصا إلى من اجتمعنا هاهنا بسبابه ولأجل إلى رسيد يوم سيا بنت هدي الزير جمن بالغلبة من زمان
Tia binti Bulan Sarwa bin Batur Sarwa bin Batur Isaman bin Batur Hinti binti Jubas Misa bin Bulan Jubas bin Bulan Siman bin Saman Rahidin bin Saman Rabus bin Saman Syarif bin Marwa bin Isari bin Saman Haji Jiri binti binti bin Layang Layang bin Bulan Reda binti Imran Muhammad Yaqub bin Saman Saman Bulan Almarhum Haji Abdul Rahim bin Haji Muhammad Tam Almarhum Haji Indah Werro binti Lasuluh Summa ila arwah sebutin nama anak kuat meninggal dunia Summa ila arwah Summa ila arwahi Summa ila arwah Summa ila arwahi Summa ila arwah ثم إلى أرواح 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 أوصل اللهم ثوب ذلك من إليهم واجعل نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم واجعله حجابا له من النار واشتراء له من النار واشتراء له من النار وبلغهم به من الفردوس العلى منازلها واكتب لهم به من الثواب أجزاله وأوفاله واستقل به موازنهم من الحسنات واغفر لهم به جميع الذنوب والسيئات ورفعهم بعندك إلى أعلى الدرجات واخلهم في أولادهم من انتسب إليهم بالخلافة الحسنة والعاقبة الصالح اللهم ادخل في قبورهم الراحة والريحان والفسحة والأمل والعفو والرضوان يا حنان يا منان يا من إذا أصير عطا وإذا استعين عان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى حضرة النبي بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين استراحة cuma satu itu, satu. Ayo silakan istirahat. Kalau nggak lagi, ini lagi live streaming nih. Bang Ali. Ya, silakan. Oh, di sana. Oh, tolong aja. Ini apa? Fadal Ahmad, ayo silakan. Setelah Rijal, Al-Azifi. Ini ada kayak warna-warni. Kali banjir dong. Kali banjir. Pondok ya. Kali lagi banjir. Pondok. Pondok sana di bawah banjirnya. Iya. Kalau malam dalam jelas dulu. Pojok kan nyangkat mau atau no? Iya. Jadi ngangkat. Apa? Ranjangnya. Apa bukan? Bikin malam Ambil cuma ada combro. Ada combro, ada tahu,
Oh, lengkap ada. Hah? Di sini aja ya. Di dalam sini. Terong. Iya, sepi bener suaranya nih. Biasanya ramai. Terima kasih. Oh, habis ya? Kurang? Mana bisa? Pero itu main ya, alhamdulillah nih. Besok pagi besok? Besok siang. Oh, siang. Harusnya makan juga siang. Jam berapa tayo ada di udah di standby? Jam berapaan? Pak, 555 enggak, berangkat dia teman satu dari CBD itu 552. 5.52. Jam 6 dah ya. Jam itu jam 6 udah mau berdua ya. CBD. Itu yang terakhir di sini sampai CBD. Berapa kali ke CBD? Jam 6, jam 8. Tapi yang terakhir ngomong dari 530 terus ini kan sini juga yang terakhir buang jalannya keluar 40 meter dong per jam. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من اللهو المقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رسول الله سلام عليك
Rasul Allah, salamun alaik ya Rafi'an syari wa darajin. Ahlu baitil Mustafa turihum amanul ardi fadakiri ya Rasul Allah, ya Rafi'an syani wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitani ya Rasul Allah, salamun alaik ya Rafi'an syani wa Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi ta'lim sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim fardu lillahi ta'ala. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah. Salawat serta salam kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang insyaallah kita semuanya akan mendapat syafaatul udhah nanti di yaumil qiyamah. Amin. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali membuka kitab Al-Mawa'idul Usfuriyah. Waktu bulan lalu kita sudah bahas hadis yang pertama. Sekarang yaitu hadis yang kedua, yaitu perihal tentang masalah kita tidak boleh putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi temanya sekarang ini judulnya adalah kita jangan sekali-kali putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah luas, rahmat Allah lebih besar daripada dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita itu merasa, ya saya mah gak diampuni dah, ya saya mah udah paling pendosa dah, ya saya mah udah pasti masuk neraka. Nah, orang yang kayak gitu tuh udah putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dengan kita. Kita nih sebagai orang yang mungkin, mohon maaf ya, dalam tanda kutip, orang itu kan kondisinya ada orang yang ahli ibadah, ngajinya rajin gitu maksudnya, sholatnya rajin. Tapi satu sisi kita melihat ada orang yang maksiat. Jangan sekali-kali terlintas di hati kita, terlintas di mulut kita, langsung memvonis orang. Ah, dia mah ahli neraka, udah lihat aja tuh, nggak pernah sholat. Ah, dia mah udah dah kalah sama gua. Apalagi kalau udah ngomong kayak gitu tuh, udah dirinya udah yang paling benar. Jangan, nggak boleh. Jadi kita sendiri dalam perspektif pribadi nggak boleh putus asa dari rahmat Allah. Tapi kalau dari kita melihat orang lain yang nggak bagus, kita nggak boleh langsung memvonis, langsung mengatakan, oh dia orang jahat, dia ahli neraka. Wah, kan zaman sekarang banyak tuh yang begitu tuh ya. Ya, kumpul maulid dibilang bid'ah neraka. Benar. Baca tahlilan bid'ah neraka.
kayak gitu tuh. Kayak seolah-olah nerakanya punya bapak moyangnya dia. Nggak boleh, nggak boleh. Nah ini dikatakan di dalam kitab Mawaid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. An Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari Sayyidina Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala Allah ridha kepadanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-fajilur raji rahmatullahi ta'ala aqrab ila Allah ta'ala minal 'abid al-mu'nid. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangin nih, kalau kita tahu artinya dalam banget nih. Kalau kita tahu maknanya itu, masya Allah dalam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-fajir, orang yang durhaka. Kalau kita bilang durhaka berarti apa tuh Pak? Udah paling kurang ajar. Udah paling kurang ajar. Berarti durhakanya sama siapa? Sama Allah. Kurang ajarnya sama siapa? Sama Allah. Al-fajir artinya ini orang ahli maksiat. Ahli maksiat. Ibadah kagak? Kagak. Sholat enggak? Kagak. Apalagi zakat, apalagi majlis taklim. Sholat aja kagak. Ini al-fajir. Al-fajir ila rajir rahmatullah. Al-fajir orang yang semacam kayak gini nih. Orang yang penuh dengan dosa, orang yang penuh dengan maksiat. Ar-raji rahmatullah. Tapi orang kayak gini di dalam hatinya masih ada tuh Pak. Masih ada apa? Ar-raji rahmatullah. Orang kayak gini masih ada terbersit di hatinya ini, percaya bahwa Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, dan pasti Allah ngampunin dia punya dosa. Tapi dia maksiat. Apa kata Rasulullah? Aqrab ilallah. Orang yang kayak macam kayak gini lebih dekat kepada Allah. Artinya Allah lebih memuliakan orang yang kayak gini. Dalam tanda kutip memuliakan dalam artian menghargai orang yang kayak gini, minal abid, daripada orang yang ahli ibadah. Bandingannya jauh ya? Bayangin, bandingannya jauh banget. Al-fajir, al-abid, orang yang penuh maksiat, orang yang durhaka, orang yang kurang ajar sama Allah. Bila dibandingkan dengan al-abid, abid, abadai, orang-orang yang abid, orang-orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah yang bagaimana? Al-mu'nid, artinya orang ahli ibadah, tapi di dalam hatinya itu ada putus asa dari rahmatnya Allah. Nggak boleh. Bayangin. Allah, Rasulullah membandingkan antara orang yang ahli ibadah dengan orang yang fajir. Orang yang banyak ibadahnya dengan orang yang maksiatnya. Bedanya cuma satu. Orang yang ini yang ahli maksiat, dia itu masih bisa di dalam hatinya ada mengharapkan rahmat Allah. Tapi ada orang yang ahli ibadah, dia itu, atau dia itu di dalam hatinya seperti itu, atau kadang-kadang dia itu di tengah-tengah manusia, kadang-kadang suka membuat putus asa orang lain karena merasanya diri paling benar. Misal ini muknid nih, orang yang putus asa, atau orang yang suka memutuskan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal dia bukan Tuhan. Misal kayak gini. Dia merasa dirinya paling benar, dirinya ahli ibadah, sesarungan terus, datang ke masjid rajin, taklim rajin. Tiba-tiba ada orang yang ahli maksiat, pengen taubat. Pengen apa? Pengen taubat. Karena dia lihat dia rajin ibadah nih.
Dia datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Anak pengen tobat, caranya gimana? Lalu dia ngomong gini, Allah nggak ngampun dosa ente. Lu mah udah pasti neraka udah. Kebanyakan udah. Udah kebanyakan, lu mah udah. Itu tuh yang kayak gitu tuh bahaya tuh. Padahal dia bukannya Tuhan, dia bukannya Allah. Tapi dia sudah mendahului Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah nggak ngampunin dia. Ini namanya muknit nih. Orang yang putus asa atau orang yang memutus rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dijelaskan oleh sahibul kitab. Qala akhbarana an Zaid ibni Aslam an Umar radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Ini yang mengarang kitab memberitahukan, menjelaskan akhbarana suatu berita an Zaid dari Sayyidina Zaid ibni Aslam dari Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu wa ardahum. Ada kisah nih Pak, ada ceritanya. Ada penjelasannya. Bahayanya orang yang memutuskan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Anar rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki kana dulu fil umamil madiyah, di suatu umat yang telah lampau. Jadi intinya gini, dulu ada seorang laki-laki zaman dulu di suatu kaum yang bagaimana? Yajtahidu fil ibadah. Orang laki-laki ini yajtahid, sungguh-sungguh ibadah kepada Allah Subhanahu. Tahajudnya mantap. Bayangin. Puasanya rajin. Zakatnya, sedekahnya banyak. Apalagi salat qobliyahnya, ba'diyahnya, duha, isyraq, apa segala macam, iktikaf, rajin. Pokoknya mujtahidul ibadah. Yajtahidu fil ibadah. Dia itu orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yushaddidu ala nafsihi. Enggak hanya rajin ibadah, Pak. Dia juga rajin dalam menahan hawa nafsu. Kalau urusan marah, dia nggak marah. Ada orang yang caci maki, dia sabar. Cakep nggak tuh begitu? Cakep banget. Ada perempuan yang goda dia tundukkan matanya. Benar Pak Ketua? Iya. Pak Ketua sering keluar naik mobil. Iya nggak salah. Pokoknya dia punya nafsu, hawa nafsu yang ada dalam dirinya dia taklukin tuh. Bukan dihilangin Pak. Hawa nafsu jangan dihilangin. Nafsu jangan dihilangin, Mat. Dok, jangan dihilangin nafsu. Kalau nafsu dihilangin, ente jadi malaikat. Gak bisa makan, gak bisa ngapa-ngapain. Sebab nafsu itu adalah bagian daripada tubuh. Tapi dia dikatakan di sini paling bisa yang namanya wa yushaddidu ala nafsi. Dia bisa nahan hawa nafsunya. Cakep dah pokoknya nih laki-laki, ya. Ibadahnya rajin, nafsunya dia bisa kan kendalikan. Ada yang kayak gitu di sini? Ada? Oh ini yang baju hitam. Enggak. Oh enggak. Enggak lulus sensor ya? Enggak salah lagi insyaallah. Kemudian summamat, kemudian laki-laki yang ahli ibadah tersebut yang bisa nawan hawa tersebut mati. Lalu dia menghadap Allah. Faqala, lalu dia berkata, "Ya Rabb, wahai Tuhan kami, mali indak." Dia mengatakan, "Di mana tempat saya?" Bangga nggak? Bangga. Pede nggak? Pede. Rajin ibadah. Ya, rajin ibadah. Dia bertemu sama Allah, "Ya Rabb, di mana tempat saya?" Nagih dia. Ya kan? Emang dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Maka dia heran, udah ya Allah, ana yakin tempatnya surga nih. Cuma jenanya doang, "Ya Rabb, di mana tempatnya?" Faqala, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "An-nar." Di mana? Neraka. Bayangin, Pak. Rajin ibadah, bisa ngelawan hawa nafsu, dia mengatakan kepada Allah, "Ya Rabb, di mana tempatnya?" Final, neraka.
Bayangin lah. Qala ya Rabb, fa aina ibadati? Lalu laki-laki ini bertanya, ya Allah, ya Rabb, fi aina ibadati? Di mana amal ibadahku selama aku hidup? Puasaku, zakatku, salatku, hajiku, umrahku, iktikafku, baca Al-Qur'anku, menahan hawa nafsu, puasa segala macam. Fi aina? Di mana itu? Wajtihadi, dan kesungguhanku ketika qiyamul lail, orang-orang pada tidur, dia bangun. Mana ya Rabb? Faqala, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, innaka kunta taqnatun nas. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya innaka, kamu, kunta, dulu waktu masih di dunia, taqnatun nas min rahmati fid dunya. Kamu itu suka memutuskan rahmatku kepada manusia ketika engkau di dunia. Itu kayak tadi tuh, meminta ampun, lu nggak diampunin, wah lu neraka, udah ahli neraka. Ponis orang, suka nongkrong, jelek, neraka udah. Nih gua di ibadah. Dia mah nggak pernah ke masjid, neraka. Gue surga. Orang datang ke dia, kan ada cerita tuh, ada cerita kan? Ada cerita orang yang ahli maksiat yang sudah membunuh 900, sudah membunuh 96, 98 dah, 98. Dia datang ke orang ke 99. Ada orang alim ke 99-nya, dibilang apa? Anak udah membunuh 98 orang, anak meminta taubat. Kata orang ini apa? Lu mah gak bakal diampunin. Karena dia kesal, akhirnya dibunuh gak? Dibunuh. Jadi berapa? 99. Dia datang ke orang ke 100. Sama. Padahal tuh orang yang 100 ahli ibadah juga, Pak. Ahli ibadah. Dia bilang, anak udah membunuh 99 orang, anak meminta taubat sama Allah, kira-kira Allah ngampunin? Enggak, Allah gak ampunin ente. Dibunuh, truk. Jadi berapa? 100. Pas orang yang ke 100, dia datang 101, dia minta apa? Udah, kalau ente mau taubat, ente datang nih ke pesantren. Ke pesantren? Allah ngampunin. Kata siapa nih? Orang yang ke 101. Walaupun anda telah membunuh 100 orang, iya. Walaupun ente membunuh 1000 orang, Allah ampunin. Sekarang ente berangkat ke sana. Ibarat kata supaya belajar gitu. Ke pesantren. Akhirnya nih, qadarullah, dari tempatnya dia ketemu orang yang 101 menuju ke pesantren tersebut, dia wafat. Akhirnya ketika wafat, ada 2 malaikat debat. Malaikat debat antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Kata malaikat rahmat, ini jatahku. Kenapa? Ini orang udah niat minta ampun sama Allah. Dia dalam perjalanan, dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada malaikat azab, belum. Dia belum sampai, baru niat doang. Akhirnya ini ikhtilaf di kalangan para ulama, berkalangan para malaikat. Jadi kalau ada ulama ikhtilaf, antum jangan heran. Kalau ada ulama ikhtilaf, jangan heran. Malaikat aja ikhtilaf. Akhirnya apa? Bagaimana solusinya? Diukur antara jarak perjalanan dia dari tempat orang yang ke 101, tempat dia wafat. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pesantren menuju tempat dia wafat. Kalau dia sepakat dengan malaikat buat deal-dealan, kalau seandainya jaraknya lebih jauh, apa istilahnya? Jaraknya itu lebih dekat kepada pesantren, ampunin. Tapi kalau seandainya lebih jauh daripada ini, maka dia nggak dapat ampunan. Subhanallah, selisihnya cuma sejengkal. Tengah-tengah hampir ya. Hampir tengah-tengah.
Jaraknya sejengkal. Akhirnya apa? Dalam riwayat tersebut, riwayat yang masyhur, dikatakan orang yang sudah membunuh 100 orang saja baru niat minta ampun, Allah Subhanahu wa taala ampunin. Karena jaraknya lebih banyak jarak kebaikannya daripada kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jarak dari pesantren itu lebih dekat, sedangkan ini udah jauh. Karena dia lebih dekat, maka dia lebih dekat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Nah, ini dia kayak gini nih. Dia termasuk orang yang 100 tadi itu. Lu gak diampunin, lu gak diampunin, lu gak diampunin. Justru dia yang membunuh diampunin, justru dia yang alim ulama, dia yang ahli ibadah, memponis dari rahmatnya Allah. Bisa jadi kalau kita lihat dari hadis ini, justru dialah ponisan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia tanya, gimana ya Allah? Bukan di neraka. Enak kan? Di neraka. Allah dikatakan fa'ana, dan saya abna tukal yaum min rahmati, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena engkau dulu telah memutuskan rahmatku kepada manusia di dunia, maka kata Allah fa'ana, dan saya abnatukal yaum akan memutuskan rahmatku pada hari ini. Emang benar Pak? Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang nanti masuk surga bukan karena amal ibadah. Sampai sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, walaupun karena engkau ya Rasulullah. Na'am, wala. Kita lihat ibadahnya Nabi gimana sih? Ada nggak orang yang paling hebat selain ibadahnya Nabi? Ayo. Puasanya Nabi, bagaimana beliau mengikat perutnya dengan batu-batu. Tahajudnya Nabi, sampai-sampai istri beliau mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau ibadah seperti ini ya Rasulullah? Bukannya engkau telah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kenapa engkau ibadah seperti ini ya Rasulullah? Apakah tidak boleh aku menjadi orang yang bersyukur, abdan syakur? Jadi ibadah itu bukan hanya perwujudan ketaatan kita kepada Allah, tapi ibadah juga perwujudan rasa syukur kita kepada Allah. Itu adalah kehidupan seorang laki-laki yang diriwayatkan dari Sayyidina, siapa nih tadi? Sayyidina Umar. Enggak. Sayyidina Zaid. Nah sekarang di dalam kitab ini dia uniknya kitab ini Pak, Mawa'idul Usfuriyah. Ada cerita-cerita, kisah-kisah Israiliyatnya Pak. Apa itu kita Israiliyatnya? Kisah Israiliyatnya itu adalah kisah-kisah yang sama, yang ada hubungannya dengan hadis ini, tapi terjadi pada zamannya Nabi Musa. Jadi kalau ada kisah yang menceritakan kaumnya Nabi Musa, maka itu disebut dengan kisah Israiliyat. Ini masih sepanjang Pak penjelasannya Pak. Asyik. Ya, kemudian dikatakan di sini, Ruwiya an Abi Hurairah. Ruwiya an Abi Hurairah, diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu warḍahu anan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi berkata, anna rajulan, adalah seorang laki-laki, lam ya'mal khairan. Lam ya'mal Pak. Lam, artinya lam apa? Kagak atau orang enggak ada khairan. Ada seorang laki-laki, ini Sayyidina Abu Hurairah Pak. Rasulullah mengatakan, anna rajulan lam ya'mal khairan, ada seorang laki-laki enggak pernah berbuat kebaikan.
khairan qattun, sedikit pun, illa tauhid, kecuali laki-laki ini di dalam hatinya ada ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kagak, ya pokoknya yang buat baik dah, pokoknya kagak ada lah. Dikatakan la khairan, lam ya'mal khairan, tidak pernah melaksanakan kebaikan, tapi dia punya dalam hatinya apa? Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma hadratul maut qala li ahlihi. Ketika laki-laki ini meninggal, dia itu berpesan, berwasiat kepada keluarganya. Berwasiat kepada keluarganya. Idza ana mutu fa'ahrikuni binar. Apabila ana mati, bakar aku dengan api. Bakar dengan api. Dia pesan tuh. Ada agamanya sekarang ya, dibakar pakai api ya, Hindu. Tapi dia umat Islam, dalamnya ada tauhid, enggak ibadah. Cuman dia wasiat sama keluarganya, nanti kalau seandainya ana mati, bakar ya. Kalau ana wafat, bakar. Hatta tad'uni Ramadan, sampai menjadi debu. Pokoknya sampai habis dah. Jadi Ramadan artinya debu, Pak. Ramadan pakai do. Jadi kalau Ramadan pakai da, debu. Ramadan bulan Ramadan. Jadi kalau ada artis nyanyi Ramadan ya Ramadan, artinya apa? Debu. Ya, Ramadan, ya, itulah perlu yang namanya makhrajul huruf tuh beda namanya. Sampai debu. Summa daruni fil bahar. Kemudian daruni apa sih? Taburin di laut. Fi yaumir rih, biar angin yang membawa debuku kemana? Ke laut. Bayangin Pak, dia sadar Pak nih. Dia sadar, dia ini ahli maksiat, nggak punya ibadah, cuman artinya ada tauhid. Dia mesen sama keluarganya, kalau seandainya anak mati, bakarannya sampai debu nggak bersisa, tulang-tulangnya sampai habis. Pokoknya habis dan sampai debu, udah gitu udah jadi debu, buang ke laut, taburin, biar itu yang namanya angin bawa. Fafa'alu, maka ahlunya itu, keluarga itu melaksanakan sedemikian rupa. Fa'idha huwa fi qabdatillahi ta'ala, sampai dia itu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala nanya, ma hamaluka ala ma fa'alta. Fulan, apa hamalah, membawa, yang memberatkan? Apa yang memberatkan kamu sehingga kamu berbuat seperti itu? Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, apa yang menyebabkan engkau membakar dirimu, berwasiat kepada keluargamu agar diri kamu dibakar, jadi debu, dibuang ke laut, habis? Kan pikiran kita gitu ya, analoginya ya. Tujuan itu apa sih yang menyebabkan kau seperti itu? Qala makhafatuka. Apa makhafatuka? Khafa. Ya Rabb, aneh ngelakuin kayak gitu cuma satu sebabnya, cuma takut sama engkau. Apa? Takut. Ini kuncinya. Takut sama. Berarti di dalamnya ada tauhid nggak tuh? Ada kepercayaan nggak sama Allah? Berarti dia percaya sama Allah, berarti di dalam hatinya ada tauhid. Ya Rabb, saya ingin mewasiatkan kepada keluargaku yang sedemikian rupa, kan aku takut kepada Engkau ya Rabb. Biar tujuannya itu tadinya adalah habis perkara. Tapi kan kita nggak kayak gitu.
Mau itu mayat dibakar kek, mau dipendem kek, mau habis dimakan ikan kek, mau dihancurin kek, tetap aja semua kita akan dihisab. Jadi pikiran dia kayak gitu, makhafak ya Rab, makhafatak ya Rab, aku hanya cuma satu, hanya takut kepada Engkau. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Nih, dengan gampangnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faghafara lahu biha. Kata Allah, aku ampuni engkau biha, karena engkau memiliki sifat takut kepadaku. Wa huwa lam ya'lam khairan qattun, padahal dia enggak pernah melaksanakan perbuatan sedikit pun illa tauhida, kecuali tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, kita jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu. Semaksiat apapun kita, kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah ampuni. Tapi jangan jadi alasan gua maksiatlah sekarang, entar juga gua taubat bisa. Iya kalau seandainya keburu, kalau kagak, tuh menjadi masalahnya. Artinya kita tetap minta kepada Allah istiqamah dalam hal ibadah. Yang kedua, jangan sekali-kali kita memvonis saudara-saudara kita, walaupun dia itu ahli maksiat, walaupun dia enggak ibadah, walaupun dia buruk di hadapan manusia. Nanti ada lagi kisahnya, ini belum kelar, insya Allah kita lanjutkan nanti di bulan depan. Ada kisah Israiliyatnya lagi, lebih hebat lagi, dahsyat lagi. Walaupun dia itu segala macam, jangan sekali-kali kita memvonis orang. Apalagi cuma gara-gara maulid, apalagi cuma gara-gara tahlil, langsung kita memvonis orang masuk neraka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita semuanya, agar selalu mentauhidkan kepada Allah, menjalankan perintah Allah, dan meninggalkan keadaan husnul khatimah. Dan Allah enggak merubah kita punya keimanan. Sebagaimana doa kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yuk sama-sama kita baca kafarat majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjutkan. Itu jangan dikasih ampun kalau yang itu. Jali. Jadi. Dah, udah selesai streamingnya. Ayo lanjut. Yang dengerin mah enak. Yang dengerin enak. Terus